Thank you ani akong Vincent Big kaya. Thank you akong Toys. Tanan. Thank you akong LBC pod. I love you so much. Happy kayo ko aning toys. Na po din yung picture. Happy po ko ninyo. Katong nag-open mo. Alaki nag-away man mo. Nagkaaway. Away man. Kaya-open man ninyo. Aw, kanang gagmay. Ikaw luloko ha. Gi-open mo na ini mo luloko. Nag-away good sila. Nag-away sila, ana. Oh, nag-away sila gramo. Si gramo Di nag-away. ka ganahan mag-away sila? Dili. Kay? Kaya kanang di sila mag-away. Ganahan ko kanang mag-away. Di ko ganahan. Kay ma? Di masad. Masad si Jojosh. Na grandma, grandpa. Ayaw po pag-away ka masad si Jojosh. Tama lang may eraser ani on sumne. Wala eraser. Oh, ano tao? Oh, wala eraser. Baby kay no? Oh. Hindi ka tong best mo kay kinamay na eraser. I love you so much. Ang hinadi o niya, ugma ha. Ugma day. O niya lang. Thank you ma. Thank you pa sa toys ni Phil Josh sa Thank you, tanan. ano po kaninday na surkin. Thank you po yung motor ko to. Please car. Happy ka na? O please motor man ni kanin. Idaghan kayong dulaan. Inuwan na ni Gama. Early pinaskuhan na ni Gramang ni Grampa. Imong batingo gada yung motor be? Highway Patrol, please respond. Ganahan ka na? O, anong tao po? Responding to reckless driver. Highway Patrolman hot pursuit. Highway Patrolman hot pursuit. Ganahan ka na? Anong tao? Hain, happy kayo ka na. Napo, dakhan kayo gipalit ninyo grandma grandpa. Ang daghan para ni apo ko no. Thank you very much. Oh, good night na nila, baby. Next time ako. Baby. Good night. Night, I love you so much and me very much. Oh, good night, ma. Pa, thank you sa tanan. Thank you. I love you so much. Na mag-write na si Phil Josh. Good night. Bye. Bye ni Gramang, ni Bye, Grandma. grandma, grandpa. Bye. You wave your hand. Bye.